सम्मुखें गोटे छोट प्रसंग प्रभु वाक्य रखा चाहे। प्रसंगर शीर्ष कहला सबु बेले सबु समय सबु बेले द्वितीय विषय सबु समय गोटे ख्रिस्टियान सबु बेले सबु समय कौन करवा दरकार आम डेली ख्रिस्टियान आम ओकेजनाल ख्रिस्टियान नुह आम डेली ख्रिस्टियान तो डेली ख्रिस्टियान भाव में मु डेली कौन करवा कथा सेटा मु आपन मान कहबा पई चाहे। परिस्थिति कौन भी होना कहीं जगतर परिस्थिति भल नहीं आम जानी परिस्थिति जमा भल नहीं जगत ये रोग उपर रोग अच्छी समस्या अच्छी ताड़ना अच्छी निंदा अच्छी अभाव अच्छी एवरीथिंग इज हियर आप को विषय खोजले पाइबे सब पाइबे ये जो सीरियल गुड़ा को बनाती से गुड़ा देखे कह मोर घर कथा मो कथा मो घर कथा हाँ आम समस्त कथा से या भितर ख्रीष्ट विश्वासी कौन करे ए समस्या थिबा सत्वे से सब बेले सब समय गोटे विषय करे सेटा मु कहबा पाई चाहे। प्रिय भाई बहन परिस्थिति कौन होना कहीं देशर परिस्थिति कौन हो समाज परिस्थिति कौन हो मोर हेल्थ अवस्था कौन हो एटा मैटर नुहे किंतु मते गोटे विषय सब बेले करिवार अछि सेटा मैटर। मस्त खोलंतु गीत संहिता 34:1 Psalm 34:1 डुंदी पढ़िबा पे सहायता करबे कि प्रभुଙ୍କର धन्यवाद କରିବି ମୋ ମୁଖରେ ନିରନ୍ତର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। कौन लिखा अछि मु सर्वदा सदा प्रभुଙ୍କର धन्यवाद करबी हालेलुया। कौन लिखा मु सर्वदा सदा प्रभुଙ୍କର धन्यवाद करबी केते केते बेले हमको टिके सुजोग मिले धन्यवाद हमको चर्च को आजा धन्यवाद करो धन्यवाद तेबे जाय कि मो धन्यवाद कर आज मते धन्यवाद करबा पे मूड नै अछि किंतु कौन लिखा अछि मु सर्वदा कहारो मनीषर नै आमे मनीषर धन्यवाद करू काहे कि किछ ना किछ फायदा मिल जाय थाए किछ ना किछ मोर सुविधा हो जाए तेणु मु कौन करे ना सेमानंको धन्यवाद देबा पे पछे कौन लिखा अछि मु सर्वदा सदा प्रभु को धन्यवाद करिबी मो मुखरे निरंतर ताहांकर प्रशंसा निरंतर कंटिन्यूअसली ऑलवेज सब बेले मु कौन करिबी दीटा विषय करिबी गोटे अछि कोन मु सर्वदा धन्यवाद करिबी भौणी मान पचारिबा पाई चाहे आपण किचन रे थिबा समय कौन करत आपण प्रीति समय कौन करती आपण चलिबा समय कौन करती आपण बसिबा समय कौन करती मु कहबा पाई चाहे आसु आमे प्रत्येक गोटे संकल्प मु निरंतर निरंतर सदा प्रभु करो धन्यवाद करिबी मो मुखरे निरंतर ताहांकर प्रशंसा एटा सब बेले सब समय हेबा दरकार। आज हमर मनरे गंठी बांधी नबा हम मनरे गंठी बांधी नबा आ गोटे विषय आमे डिसाइड करबा आ अभ्यास मध्य करबा अभ्यास देखिबे के जण सब बेले मरमरी करूथि के जण सब बेले गीत गाउथि के जण तोर बीपी सब बेले मुंडे चढ़ी कि बीपी मेडिसिन खाइला पर होते सब बेले थाए पिलान कोंती मामाटा कोन सब बेले रागी कि थाए कोन सब बेले हसी कि थांती ये सब बेले खाली खाइबा कथा ये सब बेले सो थाए ये सब बेले मोबाइल रे कथा ये सब बेले खाली टीवी देखि देखि थाए ये सब बेले पर चर्चा ही करे किंतु विश्वास कौन करे से सर्वदा सदा प्रभु का धन्यवाद करे और से कहउछते मो मुखरे निरंतर ताहांकर प्रशंसा है। आपण मध्य ए कथाटा को गंठी बांधंतु आ ओने डिसाइड करंतु कोन जे मु मध्य कोन करबी निरंतर सर्वदा धन्यवाद आ प्रशंसा कर। प्रिय भाई बहनी माने हमर गोटे जो जीवनटा प्रभु देइछंती ए पूराटा जीवन धन्यवाद देली बंटिबो प्रशंसा कले बंटिबो नै एटा प्रभु कोन करे ना आम जीवन रे प्रभु कोन करे ना। प्रिय भाई बहनी माने हमें जहां भी हेचु बाय हिज ग्रेस हमें गाउछु ना
यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, सबुबेले धन्यवाद, सबुबेले। प्रिय भाई भौणी माने आज आम गोटे संकल्प नेबा जे सबुबेले सब समय प्रथम विषय कौन करी, मु प्रभुंकर धन्यवाद करी, प्रभुंकर प्रशंसा करी। द्वितीय विषय देखिए, आप आईमो जीवन देखिपारे। आईब तार 1 पर्व 21 पदटी पढ़िबे, जॉब चैप्टर 1 वर्स 21। आउ से कहिला, मु मातार गर्भरु उलंग आसीअछि ओ मु उलंग होई सेठाको फेरी जिबी। सदा प्रभु देले ओ सदा प्रभु नेई अछंती, सदा प्रभुଙ୍କ नाम धन्य हेउ। कोन बोली कहउछंती से देखंतु, सब बेले धन्यवाद, सब बेले प्रशंसा करा। प्रभु देले प्रशंसा, प्रभु नेले भी प्रशंसा, सुस्त कले प्रशंसा, सुस्त न कले प्रशंसा। एटा ख्रिस्टियन जीवन रहिबार अछि, आई मन शिखबार अछि। दरमा मिली गले, मिलिला लो दरमाटा मन मिली गला, सम्मानटा में मिली गला, 2 मास दरमा बंद हो गले, एते प्रार्थना कले पर हेलानी। अरे गोटे काम जदि हबो नाही, प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु बुझिबा। बेले बेले आपण गोटे कलर साड़ी किनवा जायथिबे, भौणी माने सेमान को कथा कहिया पई चाहछि, पिंक कलर साड़ी किनवा जायथिबे, मिलिबो नाही। आपण कहबे पिंक कलर किनवा के जायथिबी, मिलिला नाही, हां मिलिला नाही बोल मरमनी करिवे। चर्च आसी बसी देखला को देखिबे, आपण को पाखरे जे बसिछि से पिंक कलर पिंधिछि। यदि आपण दी जण पिंक कलर पिंधि थाते केति थाता, दी जण को पिंकी बोली कहिता लने। प्रभु देई नांती काहे जाने चंती, ऑलरेडी जण भौणी पिंक कलर साड़ी किनि सारी। आपण मन अनुभव करथिबे केतरा विषय हुए नाही सेटा। सब परिस्थिति धन्यवाद दियो। बेले बेले हमर पुओ झियो पे प्रस्ताव आसे हुए नाही, कोन पे हमें दुख होई जाऊ। प्रभु से एते सुंदर प्रस्ताव आसीथिला, एते सुंदर प्रस्ताव आसीथिला, हातरो खसी गला, गोडरो खसी गला। तार बाहागर परे बाहरिबो तार चंडाल बुद्धि बाहरिबो ना नहीं। सेते कहे प्रभु धन्यवाद राजा, मते झमेलारु बंचाई देलो। प्रभु कांदुथिला से। आई मो स्त्री कोन बोली कहउचंती, तुमे कोन करो, प्रभु को अस्वीकार करो और मरो। देखो 2 पर्व 9 पद, आइब 2 9। तहिरे ताहार भाग्य ताहाकु कहिला, तुम्भी की एजाए आपणार सरलता दृढ़ करी धरुअछ, परमेश्वरन को परित्याग करी मर। वाह की एडवाइस देखो। एमती एडवाइस जति थिबो गोटे स्त्री अन्य से गोटे स्त्री फल खुआइला, गेट आउट करैला। ये गोटे स्त्री कोन करछि, प्रभु को स्वीकार करी मरो। आ इसेबेल गोटे स्त्री से गोटे डेंजरस लेडी था। ए माने गोटे खानदान रो के रहन मु जानि नै। एडी कोन लेखा जाछि देखो। प्रभु केते धन्यवाद, सब बेले धन्यवाद। परमेश्वर आमान को जीवन रे जहा भी करंती भल पाई करंती। आई वो सिखाउछंती आज ताऊ तो सिखाउछंती, सर्वदा सदा प्रभु को धन्यवाद करो और निरंतर मोर मुखरे, निरंतर मोर मुखरे प्रभु को प्रशंसा हेबो। एटा प्रथम विषय। आपण पढिबे कोलोसियो तार 3 पर्व 17 पद, कोलोसियस चैप्टर 3 वर्स 17। आउ वाक्य की कर्म रे तुम्हे माने जहा किछि कर, से समस्त प्रभु जीशुଙ୍କ नामरे करी ताहांक द्वारा पिता ईश्वरन को धन्यवाद दियो। कोन लिखा अछि, तुमे जहा किछि करो कोन करो, पिता ईश्वरन को धन्यवाद। वाक्य रे की कर्म रे तुमे कहो कि करो, तुमे जहा करो कोन करो, पितांकर धन्यवाद पाए। कितने सुंदर शिक्षा देखो भाई। सब बेले एटा गोटे माइंड रखिबा, सब बेले सब बेले सब समय। कारण यीशु हम जीवन सब किछि अटंती, सब समय से सब किछि अटंती। आ से के
ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିଛୁ, ଲୋକମାନେ ବହୁ ରୂପୀ ଭଳିଆ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ବଦଳନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୀତଟା ଅଛି, ଯୀଶୁ ସବୁ କିଛି, ଯୀଶୁ ସବୁ କିଛି, ସବୁ ସମୟରେ ମୋର ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ସବୁ କିଛି, ଯୀଶୁ ସବୁ କିଛି ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ କଣ କରିବି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, କଣ ସବୁବେଳେ, ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ କରିବେ, ସବୁବେଳେ ଗୀତ ସଂହିତା 62:8, Psalm 62:8। ଗୀତ ସଂହିତା 62:8। हे ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନେ କଣ ହେଲା, ରହିଗଲେ। हे ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କର, ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମନର ସବୁ କଥା ଭାଙ୍ଗିକି। କଣ ଲେଖା ଅଛି, हे ଲୋକମାନେ, हे ଲୋକମାନେ ମାନେ କଣ, ଯେତେବେଳେ ଜଡିତ ହେଇଛନ୍ତି ଜୁମରେ, हे ଲୋକମାନେ ଲେଖା ଯାଉଛି, हे ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କର। କେତେବେଳେ, ସବୁବେଳେ। ଆମେ କେତେ ନିର୍ଭର କରୁ, ବେଳେ ବେଳେ, ବେଳେ ବେଳେ କରୁ ନା ନାଇଁ, ବେଳେ ବେଳେ, ସବୁବେଳେ। ଏ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କର ଓ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମନର ସବୁ କଥା ଭାଙ୍ଗିକି କୁହ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ମନର ସବୁ କଥା କହିପାରିବେ, ବେଝିଝକ କହିପାରିବେ, ୱିଦାଉଟ୍ ହେଜିଟେସନ କହିପାରିବେ। କାହା ପାଖରେ, ଜଣେ ଲୋକ ପାଖରେ, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ସ୍ୱାମୀକୁ ବି ସବୁ କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ବୋହୂକୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଶାଶୁକୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ବାଳକଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ପଡୋଶୀକୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଷ, ଏବେ କେତେ କୋଷ, ଏବେ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଷ ବୋଲି। ଆଜିକାଲି ସହସ୍ର କୋଷ ଆଉ ନାହିଁ, ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦର କିଲୋମିଟର ମପା ଯାଇ ପାରିବନି। କଟକରେ ବସି ଆମେରିକା ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି 2 ମିନିଟରେ, 2 ମିନିଟ ଏକା। ସେଇଠୁ ପଚାରୁଛି, ମାମା ବୋହୁ କଣ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, କୋଉଠି ଲ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠୁ ଫୋନ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମାମା ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଯାଇ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ସେବା କରିବେ ନାହିଁ କିଏ, ମାତ୍ର କଣ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ପାଇଁ ବସିଥିବେ ଯେ ବୋହୁଟା କଣ କରୁଛି। ଆସୁ ଆସୁ ପ୍ରଥମ କଥା, ମାମା କିଛି ଖାଇଲ, ତୁମେ ତ କେବେ ଆଣି ଦଉନ। ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ବାକି ଅଛି, ଆସିଲା ଜଳଖିଆ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତ ନାଇଁ। ଏମାନଙ୍କ ଶୈତାନ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଇଛି, କଣ ପାଇଁ, ଯିବ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କରିବ ଆଉ ଘର ଗୁଡାକ ଝଗଡା କରିକି ଆସିବ। ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଷ ଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ସେ ନାଇଁ, ମୋପା ମୋପି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନର କଥା ନ କହିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଖୋଜନ୍ତୁ ଯାହାକୁ କହିପାରିବେ। ଜଣେ ଲୋକ ତ ଦରକାର ନା। ଯେତେବେଳେ କଣ କୁହନ୍ତି, କାହା ଘରରେ କଣ ସମସ୍ୟା ହେଇଥିବ, ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ରଖିଥିବେ, ତାପରେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଜଣ କହିଲା ପରେ କଣ ବୋଲି କହିବେ, ଅବି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲୋ, ମୋର ମନ ବହୁତ ବୋଝ ଥିଲା, କାହା ଗୋଟେ କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ତତେ କହିଦେଲି, ମତେ ହାଲକା ଲାଗିଗଲା। ମାନେ କଣ, ଏ ଘରର ମାଉସୀ, ସେ ଘର ପିଉସୀ ଗୁଡାକ ଇଆଡେ ସିଆଡେ କହି ବୁଲ। ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ, ସବୁବେଳେ, ହେ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କର ଓ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମନର ସବୁ କଥା ଭାଙ୍ଗି କୁହ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ, ଆମର ଆଶ୍ରୟ ଅଛନ୍ତି। କଣ କରିବେ, ସବୁବେଳେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର।
जिसाई तार 26 पर्व तार 3 पद आइजाया 26:3 ତାହାର ମନ ତୁମ୍ଭଠାରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବ କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖେ। प्रभुଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିବାର ବେନିଫିଟ ଟା କଣ? ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଯେତେ ଥର ନିର୍ଭର ରଖିବେ ଆପଣ ହଇରାଣ ପଡିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରେୟର ହାଉସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାରରେ କହିଦଉଛି, କଣ ବୋଲି କହୁଛି? ପ୍ରେମର ସହ କହିଦଉଛି ଆପଣ କଣ କରିବା ଅଛି? ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିବେ। ଯଦି ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭର ରଖିବେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବେ। ଦୁନିଆ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବେ। ତେବେ କଣ କରିବେ? ମନର ସବୁ କଥା ଖୋଲିକି ଭାଙ୍ଗିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବେ। କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି, କଣ କରିବେ ଭଉଣୀ ମାନେ? ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କାନ୍ଦି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଲି ମନ ଭିତରେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି, ଅଶ୍ରୁ ବାହାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବେ, ଆଣ୍ଠେଇ ପଡିବେ, କାନ୍ଦିଦେବେ, ପୁରା ଶାନ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ସେ ଅଟନ୍ତି। ହାନ୍ନା ଯାହା ପାଖରେ କାନ୍ଦିଛି ସେ ଜାଣିଛି, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ କାନ୍ଦିଥିବ, କାମ ଦେଉନାହିଁ। ଏଲି ପାଖରେ ବି କହିଥିବ ସେ, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଲି ବି ପାରିବନି। କିନ୍ତୁ କିଏ ପାରିବ? ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଜି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର କରି ନିଅନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରିବି। ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅନ୍ୟକୁ ସେୟାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କରିବେ ଆଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିରାଶ ହେବେ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ଶାନ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ ଦୁନିଆରେ। ଆଉ ଆଗାମୀ ସମୟ ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି ତ ଆହୁରି ଅଶାନ୍ତ ଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରିନେବେ ଯେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିବେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଗୀତ 106:3 Psalm 106:3 ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଓ ଯେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମାଚରଣ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। କେବେ କେବେ ଧର୍ମାଚରଣ କରେ? ଦେଖିବନି ମା, କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମାଚରଣ କରେ। କେତେବେଳେ? ସବୁବେଳେ। ସବୁବେଳେ ଧର୍ମାଚରଣ। କାହିଁକି? ଆମେ ଗୋଟେ ଅଧାର୍ମିକ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଧାର୍ମିକତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ସମାଜ ସେମାନେ କଣ ଥିବେ? ଅଧାର୍ମିକ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ସବୁବେଳେ ଧର୍ମାଚରଣ କରିବେ। ଲୋକମାନେ ବଦଳି ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବଦଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ରଖିଥାନ୍ତି। এইটা ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସବୁବେଳେ କଣ କରିବେ? ଧର୍ମାଚରଣ କରିବେ। ସବୁବେଳେ। ସେଦିନ ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 17 ପର୍ବ 1 ପଦ, Genesis chapter 17:1 ଅବ୍ରାହମଙ୍କର 99 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ଛାମୁରେ ଧର୍ମାଚରଣ କରି ତୁମ୍ଭେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। କଣ କହିଲେ? ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଧର୍ମାଚରଣ କରି ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ସେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ଧର୍ମାଚରଣ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ କଣ କଲେ ନା ସେ ଧର୍ମାଚରଣ କରିବା ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଛାଡିଲ ତୁମେ? ସବୁବେଳେ ଧର୍ମାଚରଣ କରିବା ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡା ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଧର୍ମାଚରଣ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅଧାର୍ମିକ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛି। ଆମର କଲିଗ ମାନେ ଭଲ ନଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଆମ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ଭଲ ନଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଆମର ସମାଜ ଭଲ ନଥାଇ ପାରେ, ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ଭଲ ନଥାଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଅଛି? ସବୁବେଳେ ଧର୍ମାଚରଣ କରିବା। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ କରିବୁ? ଧର୍ମାଚରଣ କରିବୁ। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ।
प्रिय भाई भौणी माने प्रेयर हाउस रे प्रार्थना सहित वाक्य को भी प्राधान्य दिया जाए। वाक्य को ध्यान देवार माने कौन? प्रभु कहिबार सुनिबा। प्रभु जहाँ कहते आमे सुनिला परे आमे जहाँ कहले प्रभु शुणिबे। एटा हला मूल कथा। अन्य जगह प्रार्थना पे गुरुत्व न थाए, और केटा जगह वाक्य पे गुरुत्व न थाए। एठी देखबे प्रार्थना आउ वाक्य एका संगे जाए। एटा होची प्रेयर हाउस रो ब्यूटी। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु। प्रभु कौन कहउछथि जे सब बेले धर्माचरण करिवे, सब बेले। गीत संहिता 19 तार 20, साम 119 verse 20। सर्वदा तुम्भ शासन सकल आकांक्षा करिबा सकाशु मो प्राण क्षीण हुए। कौन लिखा जाउछि? सर्वदा तुम शासन सकल आकांक्षा करिबा। केते देखो सर्वदा तुमरो शासन में आकांक्षा करूछि। प्रभु तुम मते शासन करो। तो वो शासन दयावान एउ मो जीव माने एटा मोर जीवन रो मुख्य विषय। सब बेले कौन करिबी? तुमरो शासन को आकांक्षा करिबी सब बेले। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु जे सब बेले कौन करबा? सर्वदा कौन? प्रभु तुम मते शासन करो। प्रिय भाई भौणी माने आज प्रभु शासन कले काली के जे आसन रे बसिरो। जदि प्रभु का सत राजत्व करबा अछि, प्रभु का शासन रो अंडर रे आसीबा अछि। ईश्वर काहा को शासन करंती? से जा को प्रेम करंती ता को शासन करंती। काहा को प्रेम शासन करंती नाही? जे जार जटे जे ताकर संतान नहे। आमे संतान अटु, तेनु प्रभु शासन करंती। जे लेखा अछि ए हम को आज तो ताकर शासन को लघु ज्ञान करो नाही, शासन करंती। प्रिय भाई भौणी माने प्रभुଙ୍କର नामର ସ୍ତୁତି हो। देखिबे ଗୋଟେ ପଦରେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଯାଉଛି ଆଇବ 23 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ। ଜବ ଚैप्टर 23 verse 10। मात्र मु ଯେଉଁ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରେ ସେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ସେ ମୋହର ପରୀକ୍ଷା କଲା ଉତ୍ତାରେ ମୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି। कौन से परीक्षा कला परे मु सुवर्ण परि उत्तीर्ण हेबी। केते बड़ विषय देखो। ते जानि छथि जे प्रभु मते परीक्षा करूछथि, मते टेस्ट करूछथि, मते उत्तम काम पय तैयारी करूछथि। टेस्टिंग पीरियड इज नॉट वेस्टिंग पीरियड। कहिबा पाई चाहे टेस्टिंग पीरियड इज नॉट वेस्टिंग पीरियड। प्रभु जदि आपन को परीक्षा मते दिन होछथि, भला पाई होछथि। देयर इज अ पर्पस। पर्सिक्यूशन रो पछे पर्पस थाए, पेन रो पछे पर्पस थाए। क्रिश्चियन लाइफ रे सब थाए। भौणी माने आपन को परिवार रे बडे कष्ट दे जाउछथि, आपन को फैमिली लाइफ रे वरीड होंतु नै। परीक्षा सरीला परे उत्तीर्ण हेला परे आपन सुना पड़ा देखा। आमे गाउछु ना क्रिश्चियन जीवन सुना परी जीवन हीरा परी जळुथिबो। कोडीडा फ्रिज भितरे कोडी प्रिय भाई सुना और रूपा को देखिबे ए सब बेले अग्नि पाखरे प्रभु सब बेले हिट रहेगा थिबो, सब बेले ताको बाड़ौथिबे। क्रिश्चियन जीवन सेमती का जीवन सुना परी चमकेबा पाई जो चाहुछथि से कष्ट मते दिस लेखा अछि। से मते परीक्षा कला परे मु कोन हेबी? सुवर्ण परि उत्तीर्ण हेबी। माता माने कोन? गोल्ड मेडल नै कि बाहर भी बल्ला भया कुछ कोन माने से गोल्ड मेडलिस्ट से के जे कष्ट दे के जाउछि। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु का नाम और स्तुति हो सब बेले सब बेले सब बेले। प्रभु आमान को प्रत्येक को अनुग्रह करंतु। हमें सब बेले कौन करबा दरकार, सर्वदा कौन करबा दरकार सेटा हमें स्टडी करूछु। प्रभु आमान को वाक्य द्वारा कथा होचंती। तमर वाक्य हम पाई केते उत्तम लागुची ए हम आपन मान कहिबा पाई। एते कथा प्रभु हम पाई कहिसती, एते कथा हम पाई रखिसती। हम पाई केते बड़ ब्लेसिंग, केते बड़ ब्लेसिंग। आउ सब बेले कौन करबा दरकार, सर्वदा कौन करबा दरकार। गलातियो तारो 4 पर्व 18 पद। गलातियस चैप्टर 4 verse 18। केवल मु तुमମାନଙ୍କ सहित थिबा समय रे नुहे, मात्र सबु समय रे उत्तम विषय रे उद्योगी हेबा भलो। कौन करबा अछि? सबु समय रे उत्तम विषय रे उद्योगी हेबा भलो। अंडरलाइन करथान। उत्तम विषय जदि कोठी घटुची
आपण चर्च रे आपण सी रे आपण साही रे आपण बस्ती रे आपण ग्राम्य मंडली रे जोठी भी सब बेले जदि उत्तम विषय किछि करा जाउछि उद्योगी जा देखा जाउछि सब समय रे उत्तम विषय रे उद्योगी हेबा भलो सब समय प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु सब समय रे प्रभु आमान को सहित तांको वाक्य द्वारा कथा होछन आपण मान को प्रत्येक को एनकरेज करबा पाई चाहे क्रिश्चियन जीवन गोटे कंटिन्यूअली चलुथिबा जीवन निरवच्छिन्न भाव रे अविरत भाव रे चली थाए आ सब बेले तो थाए बेले बेले नुहे कौन सब बेले धन्यवाद सब बेले प्रशंसा सब बेले तांको ठार निर्भर करबा सब बेले धर्माचरण करबा सब बेले तांको शासन को आकांक्षा करबा आ कोन करबा सब बेले उत्तम विषय उद्योगी हेबा उत्तम विषय जो उत्तम कार्य होची अंटा भिड़े बाहरी पड़तु लोक कहबे तते डाकिले कि नहीं डाकी नांती उत्तम काम होची मु निज को केमति अटकाई पारे उत्तम काम रे प्रिय भाई बहनी माने मोर सेवा कार्य रे एबे किछि वर्ष ला हम प्रचार करूची एदर समय थिला एदर सेवा कार्य मीटिंग थाए रिवाइवल मीटिंग थाए मु कोन कोन करे सेगुड़ा को बसी बेले आनंद करे मु मार्केट को जाए पनी परिवा किणे आ से बस्ता गुड़ा को बझे के आने चावल बस्ता नहीं के आसे काठ नहीं के आसे अंडा हांडी नहीं के आसे आ माने रोसई सरला परे सर्विंग करे सर्विंग कला परे से धोईबा लोक नथिले से बासन भी माजिते बड़ बड़ हंडा गुड़ा को बाजिते तापर क्लीनिंग करे तापर इवनिंग रो शॉपिंग करे तापर जे वर्शिप लीड करे तापर यदि के वक्ता आसीला टिके समय पाई जाय कि वाक्य कहउता वक्ता आसीबा पर्यंत जदि के अनुवाद करबा लोक ना दे समझ अनुवाद करे दिए मु सब विषय को एंजॉय करे कारण जहा किछि करो प्रभु को निमंते गला परी अंतर सहित करो व्हाटएवर इट मे ऑफिस से सेही काम प्रभु मान को अनुग्रह कर दो जहां भी प्रभु हमको करबा पाई दियंती आनंद रे सब बेले उत्तम विषय उद्योगी हेबा भलो उत्तम विषय थोड़े एक जगह मीटिंग हो जाए डिसेंबर मासर कथा कोरापुट घटना सेटा कोरापुट टाउन हॉल बोल जगह अछि मीटिंग ता पर दिन अछि पूर्व दिन संध्या डाकिले हम गला परे से मीटिंग हॉल ता कारण साडे पब्लिक हॉल ता टाउन हॉल ता से बहुत ओलिया आवर्जना थिला दिन सारा ताको सफा कर सब मैला सफा कर धुआ धुई कर झड़ा झड़ी सब सरीला परे रात रे खाइबा व्यवस्था कोन थिला मु जानि नै किंतु सोइबा पे कोडी जीव जणा नै आमे भाबुतु फेरी की घर को जीव बोली कहले नै नै तुमे आ रात रे जीव नै तुमे एठी सोइबो रात एते सामान पत्र आसी जाई छी एटा जगिबा पे पड़ी मोस दाउ जने भाई था ताका नाम अछि सरोज आपट से वर्तमान ब्लेसिंग एजुकेशन काम करूछंती मुता कहले सरोज कोन करबा भाई रोहन तो किछि व्यवस्था मु करूछि तार माइंड रे किछि ना किछि चालू थाए बहुत टैलेंटेड पोटेंशियल पिलाटा चालू थाए से कोन कला जो दरी गुडा को मीटिंग रे पकाइबा पे ओना हितिला दी तीनटा दरी तळे पकाइ दिला डिसेंबर मास रे कोरापुट ठंडा जदि ठंडा केमते जानबा अछि कोरापुट असला पर जानि हला दी तीनटा दरी तळे पकाइ दिला मु कहले बे कोन गुडेबा पे करियो बोला आउ दुईटा दरी को ऊपर पकाइ पका डस्ट जे डस्ट एठी डाली किया हितो कर सप्लायर्स जो जिनिस कोन करबो से बागर भजी भी जीवो मीटिंग रे जीवो याडे जीवो से एमती मयला तले होता ऊपर होता मु कहली सरोज ए मयला रे गुडे सोइबा की भाई ठंडा रो बंचबार अछि बोले परिवार अछि मु कहली ड्रेस मयला हि जीवो सेटा सफा कर दो सेटा टेंशन नै सेटा टेंशन नै से सफा काली के हि जीवो किंतु ठंडा रो बंचबा अछि मु कहिबा पाइ छै एन्जॉय करबा दरकार मिनिस्ट्री को सब बेले उत्तम विषय उच्च केबार अछि अन्य मान घरे जाई कि सोई पड़ले ये भाई बहनी मान मु कहिबा पाइ चाहे उत्तम विषय रे उच्चोगी हेबा दरकार उत्तम विषय सब बेले उच्चोगी हेबा तले वो जगह रे मो मीटिंग जाई थाए से मीटिंग सरीला आ गोटे मीटिंग रे जिबार थिला मु बरमपुर ओल्हेली आ बरमपुर गोटे बसटा आस्का जाए आस्का
ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ମିଟିଂ ହେଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବସ୍ ଟା ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଆପଣ ସେ ବସ୍ ରେ ଆସିଯିବେ ମୁଁ କହିଲି ଆସିବେ ତ ଆସିବେ ହେଲେ ଗାଁ ଏରିଆକୁ ଯିବା ବସ୍ ରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଯାଏ ଏମିତି ଭିଡ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ହେଲେ ତ ଯିବାର ଅଛି ମୁଁ କଣ କଲି କଲେଜ ପିଲାମାନେ ଛାତ ଉପରେ ଚଢି ଯାଉଥିଲେ ବସ୍ ଛାତ ଉପରେ ସାମାନ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେଠି ଚଢି ପଡିଲି ମୋର ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆଉ କେବେ ଚଢିବି କି ନା ଚଢି ପଡିଲି ମୁଁ ଗାଡି ସ୍ପିଡ ରେ ଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗଛ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ତାର ଏସବୁ ଚାଲିଛି ମୁଁ ସେ ରୋଡ କୁ ଧରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିଛି ସେମାନେ ମତେ ଫୋନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି କି କୋଉ ବସ ରେ ସେଇ ବସ ରେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ବସ୍ କୁ ଅଟକେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠୁ ନେଇକି ଯିବୁ ସେମାନେ ସ୍କର୍ପିଓ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ମତେ ନେବା ପାଇଁ ବସ୍ କୁ ଅଟକେଇଲେ ଆଉ କହିଲେ ନା ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବକ୍ତା ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କହିଲି ମୁଁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ଅଛି ଛାତ ଉପରେ ସେମାନେ ନେଇକି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକ୍ତାକୁ ବସ୍ ଟପ୍ ରେ ଚଢି ଆସିବାର ଦେଖିନି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବି ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏକା ଚଢୁଛି ରାତି ସାରା ବସ୍ ରେ ବସିକି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଟପ୍ ରେ ବସିଛି କଲେଜ ପିଲାମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରି ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବିନି ପୁରା ଡରରେ ବସିଛି ତାଙ୍କ କଲ୍ ଆସିଲେ ବଡ କଷ୍ଟରେ କଲ୍ ଟା ଉଠେଇଲି ଆଉ କହିଲି ମୁଁ ଉପରେ ଅଛି ଆପଣ ବସ୍ ଅଟକାଇଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ବସିଛି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାहे ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଯେବେ ବି ଆମକୁ ସ୍କୋପ ମିଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚକରେ କରିବା ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କ ମହିଳା ସମିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ 20 ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ହେଉଥାଏ ଆପଣ ସହଜ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକ୍ୟ 5 ପର୍ବ ତାର 16 ପଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତେସଲୋନିକ୍ୟ ଚैପ୍ଟର 5 verse 16 ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର କଣ କର ଗୋଟେ ଲାଇନ ଲେଖା ଯାଉଛି ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ କର ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ମୁଁ ଶିଖିଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଅଛି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ନିରଞ୍ଜନ ବହୁତ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇ ବୋଲି ଦାନ୍ତ ଅଛି ତ ଦେଖାଇବା ଆପଣ ବି ଦେଖାନ୍ତୁ ଆପଣ ନାଇଁ କି ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇବାର ଅଛି କଣ କରିବାର ଅଛି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାଇଲ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ ଗୋଟେ ମେସେଜ ରହିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ସେବା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ସେବା ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷାର ସେବା ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ସେବା ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବା with a smile ମୁଁ ଜାଣେ ସ୍ମାଇଲ goes mile and mile ସ୍ମାଇଲ କଣ ତ ରୁହେ ନା ସ୍ମାଇଲ ଯାଏ ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ କଣ କରିବେ ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆନନ୍ଦ କର ସାଧୁ ପାଉଲ ତ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ କୁ ଯାଉ ଖାଲି କହୁନାହାନ୍ତି ତେସଲୋନିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଖାଲି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦୀ ଗୃହରୁ କହୁଛନ୍ତି ଫିଲିପିଓ 4 ପର୍ବ 4 ପଦ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର ପୁନଶ୍ଚ କହୁଅଛି ଆନନ୍ଦ କର କଣ ଲେଖା ସର୍ବଦା ଆମେ ଖାଲି ଗାଉଛୁ Rejoice in the Lord always and again I say ଖାଲି ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳକୁ ଗାଉଛୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦ କରୁ କି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 11 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦ Deuteronomy chapter 11 verse 1 ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ସବୁବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ଷଣୀୟ ଓ ବିଧି ଓ ଶାସନ ଓ ଆଜ୍ଞା ସକଳ ପାଳନ କରିବ କଣ କରିବ ସବୁବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ କେବେ କେବେ ନାହିଁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିଲେ କା ଗାଉଛୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ ଗଲା ବେଳକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମିଟିଂରେ ଗଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି ସବୁବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ସବୁବେଳେ ଆଜି ପ୍ରେୟର ହାଉସ ଜୁମ ରେ ଜଡିତ ହେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଧନ୍ୟବାଦ କରିବେ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଭର ରଖିବେ, ସବୁବେଳେ କଣ କରିବେ ଧର୍ମାଚରଣ କରିବେ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଶାସନକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରିବେ, ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବେ, ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଅଟକି ଯାଏ ନାହିଁ, ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟରେ ବସି ପଡେ ନାହିଁ, ସକ୍ସେସ ରେ ବସି ପଡେ ନାହିଁ, କି ଫେଲିୟର ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ ନାହିଁ, ସେ ଆଗକୁ ବଢେ। ଆପଣ କଣ କରିବେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ